Mag-3, wala pa rin. Amen, amen, amen. Ano? Yung pala sa akin, binibidyo. Ay, galamay, galamay! Galamay! Mas mahabay! Ne, gusto mo ne? Basta, wala na naman yan. Kalahati na lang. Wala, di naabot. Huwag mo nang maayos yan. Oo, siyempre. Hoy, maglaro ni si Bongs! Oy, referee! Pinasa kay Bry. Hoy, labas ka muna, Bray! Bry, sumugod. Wala. Nakuha ni Patrick. Oh! Patrick for the board ring. 12-11! Oh! 12-11! White 12! Black 11! Oh! 13-11! 13-11! White 13! Black one. Una sec po minute. My foul, my foul. Brought to you by Lipopitan. Gusto ko nakuha yun. 3-1! Black 3! Hawak niya ng bola, pinasa kay Gio kasing katawan niya. Gio! Gio for... Oh! Twice block ahead of the circle and square into nothingness. Double kill! That's... Sino mo? That's insane. Double kill. Hawak ni Kuya Zek, pinasa kay Ern. Ern, pinasa kay... Oy! Na Ern! Na-foul ka Ern! Tumawag ng foul si Ern. Naman sa mukha si Ern. Hawak ni Timang bola. Pinasa kay Kuya Zek. Kuya Zek. Nagabang napapasahan, dribbling the ball. Kuya Zek, pinasa kay Ern. Ern, tinira agad. Wala. Brian. Brian umiilalim. Brian iilalim. Brian for 3! Wala ang papa mo. Ern driving the ball. Ern pinasa kay Jester. Pinasa kay Kuya. For 3! Sayang po. Pinasa kay Garcia. Garcia for layup. Wala. Oh! Go Kuya! Go Kuya! Talon. Garcia. Kuya Zek. Tinira. 3-2! White 3! Black Amen! Amen! Kaya, isa na lang. Isa lang naman. 3-2! Isa na lang, isa na lang. Kayo, sila, isa.